نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ایمان والوں کو کچھ کام ایسے ہیں جن سے بچنے کا حکم دیا، جیسے انما الخمر والمیسر یعنی شراب، جوا، اور اسی طریقے سے دو تین امور اور اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ آج کے اس پیغام کے اندر جس ٹاپک پر مجھے گفتگو کرنی ہے اور جس ٹاپک کے ذریعے مجھے خاص میسج اور پیغام دینا ہے، وہ ہے اس آیت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا میسر کا، جس کا ترجمہ جو عام طور پر کیا جاتا ہے وہ جوا اور سٹے سے کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو اس آیت کے اندر حکم دے رہا ہے کہ ایمان والا اپنے آپ کو جوئے اور سٹے وغیرہ جیسی گندی چیزوں سے بچا کر رکھے۔ یہ رجس ہے، گندگی ہے یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ شیطان کا عمل ہے۔ یعنی یہ جتنے بھی چیزیں اللہ نے اس آیت میں بیان کی ہیں، اس کی دو خرابیاں واضح طور پر اللہ نے یہی ہاتھوں ہاتھ ذکر کر دی کہ پہلی چیز تو یہ گندگی ہے، دوسرا یہ شیطان کا عمل ہے۔ لہذا اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو انسان سٹے کے اندر، جوئے کے اندر اپنا ہاتھ ڈالتا ہے تو گویا وہ گندگی کے اندر ہاتھ ڈال رہا ہے۔ اس لیے ہر ایمان والے کو اپنے ہاتھ کو گندی چیز سے بچا کر رکھنا چاہیے۔ اور جو پیغام اور مجھے آپ لوگوں تک پہنچانا تھا وہ یہ کہ سب کو پتا ہے کہ آج جوا اور سٹے کا بازار عام ہے۔ خاص طور پر جب IPL کا مسئلہ چلتا ہے تو اس وقت سٹے کا بازار بالکل گرم ہو جاتا ہے، ہر کوئی وہاں سٹا لگانا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے کئی دنوں سے آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ سوشل میڈیا پر کچھ چیزوں کو بڑی زبردست طریقے سے پروموٹ کیا جا رہا ہے، وائرل کیا جا رہا ہے، اور اس کے تعلق سے ایڈز وغیرہ ڈالے جا رہے ہیں ان کے پروموشن کے لیے۔ اور وہ جن کا پروموشن کیا جا رہا ہے، جن کے تعلق سے ایڈ وغیرہ چلائے جا رہے ہیں، وہ وہی ایپ ہے کہ جن کے ذریعے سے سٹے کو عام کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں دوستو، جیسے جب آپ ویڈیو آن کرتے ہوں گے کوئی سا بھی، تو اس کے اندر ایک ایڈ آتا ہوگا ڈریم 11 کا، یا اسی طریقے سے ایڈ آتا ہوگا مائی سرکل ایپ کا، یہ اسی طریقے سے اور بہت سارے ایپ ہیں جن کا ایڈ ہم اور آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ دراصل یہ ایڈ اس سٹا بازار کو پروموشن کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ سٹا کیسے ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی سٹا لگانے والے ہوتے ہیں، جہاں سٹا لگایا جاتا ہے وہاں مطلب کہ ان کا پورا پروسیس ہوتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ بھائی 10 روپے لگاؤ اور چانس لگا تو آپ کو کیا بولتے ہیں اتنے تک اس میں آمدنی آپ کو ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے یہاں بھی جب آپ اس کا ایڈ دیکھیں گے، سنیں گے غور سے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ 1 روپے میں 1 لاکھ روپے جیتے۔ کیا مطلب؟ 1 روپے لگا کر آپ کو 1 لاکھ روپے جیتنے کا چانس دیا جا رہا ہے۔ یہ جو چانس دینا ہے یہ چیز بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ تو بہرحال یہ ان ایپ کے ذریعے سے سٹے کے کام کو انٹرنیشنل لیول تک لے جانا مقصد ہے۔ بہرحال ہم اگر ایمان والے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح کے
तमाम तर गुनाहों से बचाने की कोशिश करें। और ख़ास तौर पर अगर नौजवान नस्ल इस गुनाह के अंदर मुब्तला है तो उनकी तवज्जो दिलानी चाहिए कि देखो, अगर आप अल्लाह को मानते हो, उसके रसूल को मानते हो, तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए। आपको ये शोभा नहीं देता कि आप अपना कीमती वक्त इन जैसे कामों के अंदर लगाएं और इन जैसे कामों के अंदर लगाने के बाद अपने वक्त को ज़ाय करें। जब अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देंगे नौजवानों को, अगर वो इस गेम के अंदर मुब्तला है तो किसी न किसी दर्जे में उसके बाद जहन में ज़रूर आएगी। इसलिए कि जब इंसान ईमान वाले को अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता दिया जाता है तो बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है। बहरहाल आज के पैगाम में जो मुझे आपसे ये कहना है कि हम इन तमाम तरह के इन जैसे ऐपों से अपने आप को बचा कर रखें। ऐसा ना हो कि हम इस ऐप के अंदर गेम खेल रहे हों, चंद रुपए कमाने की खातिर सारा डुबा बैठे। अक्सर सट्टे में ये होता है कि इंसान एक दफ़ा दो दफ़ा उसका चांस लग जाता है, उसके बाद जब उसे ऐसा नुकसान होता है कि ज़िंदगी भर उसकी तलाफी नहीं होती। यहाँ भी कभी आपने लालच में कभी 10 रुपए आप अपनी मर्जी से जितना चाहे लगाएं, लेकिन हो सकता है कि एक दफ़ा आपको ऐसा नुकसान हो कि सारी ज़िंदगी आपको पछताना पड़े। और यहाँ पर एक और बात बताता चलो कि ये जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की थी, इसी आयत का एक अगला टुकड़ा है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक चीज़ और बतलाना चाह रहा है हमें और आपको, जो इंतहाई समझने की है। वो ये कि अल्लाह कह रहा है कि इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फिल ख़म्रि वल मैसिर। ये शैतान जो है ना, चूंकि ये अमल शैतान का था, तो शैतान ये चाहता है कि इंसान इन कामों के अंदर मुलव्विस हो जाए और फिर वो आपस में लड़ाई और झगड़ा और फसाद के अंदर मुब्तला हो जाए। क्योंकि शैतान का बुनियादी मकसद ये है कि इंसान को इंसान से लड़ाना, और ये काम ऐसे हैं कि इस काम की वजह से इंसान के दिलों के अंदर एक दूसरे के लिए नफरत, अदावत, कीना, बुग़्ज़, ये तमाम तरह की बुराइयां पैदा हो जाती है जिनसे हमें अपने आप को बचाना चाहिए। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप इन तमाम तरह की बुराई से बचना चाह रहे हैं, आपको सट्टे वाले अमल से और जुए वाले अमल से अपने आप को बचा कर रखना होगा। यही कुरान का पैगाम है, यही अल्लाह के नबी की तालीमात है, जिन पर अमल करना एक ईमान वाले का के ऊपर फर्ज है। तो आज का ये पैगाम जो रिकॉर्ड किया, उसका मकसद और खुलासा यही है कि हम अपने ईमान की हिफाजत करते हुए, अपने ईमान को बचाते हुए और अपने ईमान की फिक्र करते हुए इन तमाम तरह के गुनाह वाले अमल से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। और इन तमाम तरह के ऐपों पर जिस पर गेम खेलने की दावत दी जाती है और ये कहा जाता है कि इतने रुपए में आप इतने रुपए जीत सकते हैं, इन तमाम ऐप से अपने आप को बचाना चाहिए। एक आखिरी बात, अक्सर ये देखने में आया है कि जब इंसान मोबाइल के ऊपर गेम खेलता है तो उसकी सारी तवज्जो उस गेम के ऊपर होती है। इस दौरान अगर उसके वालिदैन या उसके मुताल्लिक़ीन उसे आवाज़ दें और उसका ऐसा स्टेज चल रहा हो गेम का कि उसकी ज़रा सी तवज्जो में वो गेम खराब हो सकता है, तो उस गेम की वजह से अपने वालिदैन की बात को या अपने मुताल्लिक़ीन की बात को ऐसे इग्नोर कर देता है कि इस गेम के सामने रिश्तेदारों की कोई हैसियत बाकी नहीं रही। तो पता ये चला कि इंसान उस वक्त ज़हनी दबाव का शिकार होता है और डिप्रेशन का शिकार होता है। इसलिए हमें अपने आप को इन तमाम तरह के गेमों से या हर तरह के गेम से बचा कर रखना चाहिए। मैं समझता हूं कि मोबाइल पर गेम खेलने का बज़ाहिर कोई फायदा तो है नहीं, इसलिए अपने आप को बचाना चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस तरह के गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। और ख़ास तौर पर जो रमज़ान का महीना चल रहा है, इसमें अपना ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत करें और अल्लाह से दुआ मांगे और अपने गुनाहों का इकरार करते हुए अल्लाह के सामने चंद कतरे अगर बहा लिए तो इंशाअल्लाह हमारे पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे और अल्लाह के नज़दीक हमारा मकाम बुलंद हो जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको
ان تمام طرح کے گناہوں سے اور ان تمام طرح کے عیبوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔